السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز ہوتا ہے جی سورہ انفطار کا، اور کل میں دیکھتی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے سورۃ التکویر، یہ سورہ التکویر نہیں ہے، سورۃ التکویر ہے۔ لام جو ہے اس کے اندر سائلنٹ ہے، لام کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ سورۃ التکویر ہوتا ہے، سورہ التکویر نہیں ہوتا جی۔ آغاز کرتے ہیں سورہ انفطار کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب، السماء آسمان، اذا جو ہے یہ ظرف زمان ہے، اور یعنی یہ جو ظرف زمان کیا ہے کہ مستقبل پر کسی چیز کو مستقبل پر لے جاتا ہے، یعنی یہ شرطیہ لفظ ہے، یہ شرط کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کہ شرط جب لگائی جا رہی ہو، بتایا جا رہا ہو، شرطیہ معنی میں یہ آتا ہے۔ اذا جب ظرف زمان ہے، یہ مستقبل میں لے جاتا ہے، اگر ماضی میں ہوگا نا تو ماضی قریب میں ہو جائے گا، اور اگر آپ کا مضارع ہوگا تو اس کو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اسپیشلی اب کس کی بات کی جا رہی ہے؟ مستقبل کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بات مستقبل کی ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کہ شرط جو ہے وہ مستقبل میں لگائی جا رہی ہے کہ مستقبل میں یہ کام ایسا کرنا ہے۔ ظرف زمان ہے اذا، زمانے کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے اس کو ظرف زمان کہا جاتا ہے۔ اذا جب، السماء آسمان، انفطرت، انفطرت جو ہے یہ لفظ فعل ماضی ہے، انفطرت فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، انفطر ینفطر، انفطار اس کا مصدر ہے۔ انفطر آپ کو کیا لگ رہا ہے، کون سے باب سے لگ رہا ہے انفطرت؟ فیال جی، بابی انفیال انفعال، انفعال سے نہیں، نون ہے نا اس میں، انفعال کیسے ہوگا؟ انفعال، جی ہاں، نہیں، انفعال ہوگا۔ انفعال ہی ہے، ٹھیک ہے؟ باب انفعال یعنی کہ نون زائدہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نون جو ہے فا کلمہ سے پہلے نون زائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ انفطرت پھٹ جائے، جب آسمان پھٹ جائے، جب آسمان پھٹ جائے۔ وَإِذَا اور جب، الکواکب اور جب ستارے، انتثرت جھڑ پڑے، یہ بھی باب انفعال سے، یہ انفعال نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ انتثر ینتثر، انتثر کیا ہے یہ؟ کون سا باب ہوگا؟ انفعال ہی ہے جی، منتشر ہو جائیں، پھٹ جائیں۔ باب افتعال افتعال، افتعال تا زائدہ ہے اس کے اندر، افتعال، انتثر جی ینتثر، میم، جی، باب افتعال۔ آپ کو نون میں نے کل بتایا تھا جو نون لفظ، سارا اس کا مادہ ہے۔ جی، نون سارا اس کا مادہ ہے، اور باب افتعال سے ہے یہ۔ اور دیکھیے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کواکب کا جو معنی ہوتا ہے جو کہ ستارے جو ہمیشہ جگمگاتے رہیں۔ اب یہاں پر پیچھے ہم نے جو پچھلی صورت میں پڑھا تھا، ہم نے جو لفظ پڑھا تھا وہ کیا لفظ تھا؟ نجوم، نجوم وہ ہیں جن کی روشنی نجوم، جو ہے مدھم کر دی جائے، روشنی آتی ہے جاتی ہے، یعنی کہ روشنی ان کی مدھم ہو گئی، لیکن یعنی کہ ان کی روشنی چھین لی گئی۔ اذن نجوم کدرت، یعنی کہ ان کی روشنی کو مدھم کر دیا، ان کی روشنی کو چھین لیا گیا۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے الکواکب، روشنی تو موجود ہے، انتثرت، اور روشنی کے ساتھ ہی ان کو وہ آسمان سے جھڑ گئے، یعنی وہ جو ستارے ہیں وہ آسمان سے جھڑ گئے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اور جب، واو حرف عطف ہے، اذا ظرف زمان ہے، مستقبل پر دلالت کرتا ہے، مستقبل پر لے کے جا رہا ہے تو یہ آپ کا ماضی، لیکن اس کو مستقبل میں کنورٹ کر دیا۔ وَإِذَا، اذا کی وجہ سے اس کا معنی ہم کریں گے جھڑ پڑیں، جھڑ جائیں، الکواکب ستارے، اور جب ستارے جھڑ جائیں، وہ ستارے جب جھڑ جائیں۔ وَإِذَا اور جب، البحار
وہی حرف عطف ہے، اذا ظرف زمان ہے، مستقبل پر دلالت کر رہا ہے، اور البحار اور جب پہاڑ فجرت ابل پڑے، اللہ اکبر ابل پڑے، فجرت جب 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 دریا ابل پڑے، فجرت کون سا باب ہے؟ باب تفعیل. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، باب تفعیل، فجرت جب دریا ابل پڑے، وَإِذَا اور جب القبور اور جب قبریں بعثرت کریدی جائیں، اکھیڑ دی جائیں، اللہ اکبر، اور جب الٹ پلٹ کر دی جائیں، اور جب قبریں کرے دی جائیں، اکھیڑ دی جائیں، الٹ پلٹ کر دی جائیں، علیمت جان لے گی، ہر شخص ہر جان، نفسن ہر جان، ہر شخص، علیمت جان لے گی ہر جان، ماں کیا، قدمت آگے بھیجا، و قدمت قدمت آگے بھیجا، اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَتْ اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا، سب ہر کوئی جان لے گا، کیا اس نے آگے بھیجا، کیا اس نے پیچھے چھوڑا، سب کچھ جان لیں گے۔ یا ایوہ الانسان، اے انسان، ماں کس چیز نے، غرک تجھے دھوکے میں ڈالا، غرہ کا کون سا باب ہے؟ باب تفعیل. تفعیل. باب باب تفعیل، تفعیل. کس چیز نے تمہیں کس میں ڈالا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا، بے ربی کا اپنے رب کے، بے ربی کل کریم اپنے کریم رب کے بارے میں، ربی ربی کل کریم اپنے کریم رب کے بارے میں، الذی وہ ذات جس نے، خالقہ پیدا کیا، کا تجھے، دیکھیے یہاں پر جو کا ہے، یہ جو ضمیر ہے یہ کیا بن رہی ہے، فاعل ہے مفعول ہے؟ مفعول ہے. مفعول ہے، متصل ہے. اچھا، اب آپ ایک بات، میری بات بتائیے گا، مجھے ایک بات بتائیے، مفعول کیا ہوتا ہے؟ وہ جس ناصب پر ہوتا جس ہے؟ پر کا نہیں، مفعول جو ہوتا ہے وہ ناصب ہوتا ہے، یا پھر مفعول آپ کا وہ ہوتا ہے، آم کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جس کے اوپر پیش ہوتی ہے؟ مرفوع ہاں، مرفوع. مرفوع ہوتا ہے یا ناصب ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. منصوب منصوب ہوتا ہے، ہاں ہوتا جی، ہے. منصوب منصوب ہوتا ہے، نصب منصوب ہوتی ہے نا، مفعول ہمیشہ جی. نصب کی حالت میں آتا ہے۔ تو میری بات سنیں بچوں، بہت ہی آسان ترین طریقہ ہے یہ سمجھنے کا، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، نصب ہوتی ہے اس پر، تو آپ کا یہ مفعول بن رہا ہے، اس لیے اس کی نصب والی حالت لگائیں گے۔ جب وہ آپ کا فائل بنے گا تو آپ کا وہ ہمیشہ منفصل ہوگا، متصل نہیں ہوگا، یہ بات سمجھے؟ جب کیونکہ فائل جو ہوتا ہے وہ کس کی حالت میں ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع. مرفوع ہوتا ہے، آپ کو یہیں سے سمجھ مفعول جانا ہو رہا چاہیے، ہے. کیونکہ آپ کا فائل مرفوع ہوتا ہے، وہ آپ کا منفصل ہوگا، اور یہ متصل ہے یہاں پر، کیوں؟ کیونکہ یہ منصوب ہے، زبر کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے؟ خلقہ کا، اس نے کیا کیا، پھر پیدا کیا تجھے، اس نے پیدا کیا تجھے، فسواک، پھر فسواک، فسواک پھر تجھے ٹھیک کیا، درست کیا اس نے، فعدلک پھر برابر کیا، نہ صرف ٹھیک کیا، پھر بلکہ اللہ رب العزت نے تمہیں کیا کیا، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں بالکل برابر کر دیا، ترتیب سے کیا، یعنی تمہاری ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مناسب تعداد سے، مقدار کے ساتھ ترتیب دیا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے۔ یہ لفظ جو ہے عدلہ، یہ در حقیقت عدل سے ہے، عدلن انصاف کرنا، ہر چیز کو برابر کر دینا، مناسب کر دینا، تعداد میں مناسب کر دینا، انصاف کر دینا، تو یہ لفظ بھی وہی ہے، فعدلک، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ رب العزت نے اس کو پھر برابر کر دیا، ہر چیز کو، فی میں، ای صورت، فی ای صورت، فی حرف جار ہے، ای مجرور ہے، ای جو ہے یہ مجرور ہے، اور پھر ای جو ہے یہ در حقیقت استفہامیہ کے طور پر مضاف ہے، اور استفہامیہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، ای نے اس کو صورتن مضاف، اور صورتن مل کر مضاف الیہ بنے، ای صورتن، ای کیا تھا جی؟ مجھے ایک بات بتائیے، ای در حقیقت کیا لفظ تھا؟ ہم
मैम अय्यान उनसे कहा। या नहीं था। आपका ये और आप मुझे एक बात बताएं कि ये आप लोग जो मुजाफ बनाते हैं तो मुजाफ के आगे से क्या गिराते हैं? लाइट करता है उसको, नून गिरा दो। नून गिरा दिया हमने, यहां से नून को गिरा दिया। या नहीं था। ये यहाँ पर जेर जो है वो नून की जेर को भी शो कर रही है। अय्या नहीं था, फी अय्यी बन गया। ये मुजाफ बना, सूरतिन इसका मुजाफ इलैहि बना, इसीलिए इसके नीचे जेर है। मुजाफ मुजाफ इलैहि बन के मिलकर मुरक्कबे क्या बन गए? इजाफी बन गए। ठीक है। माँ जो है वो क्या है? मौसूला है। फी अय्यी सूरतिन, फी अय्यी सूरतिन, फी में अय्यी सूरतिन, जिस जिस सूरत में, माशाआ, जिस सूरत में भी चाहा, रब्ब रक्कबक, रक्कबा, रक्कबा, जोड़ दिया का तुझे, जोड़ दिया तुझे। फिर जिस सूरत में चाहा उसने जोड़ दिया तुझे। रक्कबा मस्तर इसका होगा युरक्किब, इसका तरकीबन, इसका तरकीब देना, यानी तरकीब, तरकीबन इसका मस्तर है। रक्कबा युरक्किबु। फिर अल्लाह ताला ने तुझे, तुझे जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। कल्ला, हरगिज नहीं। कल्ला क्या है? हरफे रदा व हरफ रदा। रदा व जजर, हरगिज नहीं। बल जो लफ्ज है ना, ये जो बल का लफ्ज आ रहा है ये हर्फ इज़राब है। सॉरी, इज़राब नहीं, इज़राब। हर बल हर्फ इज़राब है। मैं इंशाल्लाह आपको ये लिख कर ग्रुप में भेज दूंगी, हर्फ इज़राब क्या होता है। मैं भूल गई तो मुझे याद करवाइएगा। कल्ला हर्फ रद व जजर है। हरगिज नहीं, दांत डपट करके जोर देकर बताया जा रहा है, हरगिज नहीं। बल, बल्कि, तुकज़्ज़िबूना फेल मुजारे है। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु कौन सा बाब है? तुकज़्ज़िबूना। बाबे बाब तफील, बाबे तफसील। तफील। बारिकिल्लाह फीक। बिद्दीनी, बा हरफ जार आने की वजह से अल अद्दीन मजरूर हुआ। सजा व जजा के दिन को, क़यामत के दिन को। वा और, इन्ना बेशक, वा और इन्ना बेशक। इन्ना क्या है? मुशब्बा बिल हरफ मुशब्बा बिल फेल। हरफ मुशब्बा अलैकुम, मिल फेल। हरफ अलैकुम, मुशब्बा। अलैकुम तुम पर, लहाफिज़ीन अलबत्ता निगहबान, और बेशक तुम पर लाहाफिज़ीन निगहबान हैं। कौन है निगहबान? फरिश्ते निगहबान हैं। अल्लाह ताला ने हम सब पर फरिश्तों को निगहबान बना रखा है। वो हमारी हर हर चीज की हिफाजत कर रहे हैं, निगहबानी भी कर रहे हैं। वो हाफिज हैं। हाफिजुन से है ये लफ्ज, हाफिजीन। जो जो हाफिज कुरान होता है ना, वो भी हिफ्ज करता है, यानी कि उसको कुरान को महफूज कर लेता है अपने सीने के अंदर। किरामन, इज्जत वाले। करम उनसे ये है। ये किरामन क्या है? आप मुझे कोई बताएगा? किरामन सिफ्त मुशब्बा। सिफ्त मुशब्बा, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, वेरी गुड। ये सिफ्त मुशब्बा है किरामन। किरामन कातिबीन। कातिबीन क्या है? कोई बताएगा मुझे ये क्या है? कातिबीन इस्मुल फाइल है। इस्मुल फाइल फाइल। है। बारिकिल्लाह फीक, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। किरामन इज्जत वाले, कातिबीन लिखने वाले, यानी ये जो फरिश्ते हैं इज्जत वाले, बहुत इज्जत अल्लाह ने दी हुई है इनको, और लिखने वाले हैं। यालमूना, वो जानते हैं, माँ जो, तफ़अलून तुम करते हो, सब कुछ जानते हैं जो तुम करते हो। जो कुछ तुम कर रही हो, माँ क्या है? मसूला। इसमें मौसूला। बारिकिल्लाह फीक, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। इन्ना बेशक, अल अबरारा, बेशक अल अबरारा नेक लोग, लफी अलबत्ता होंगे, फी में किस में होंगे? नाइम नेमतों में, यानी कि नेमतों वाली जन्नत में होंगे। इसमें नकरा है ये। फी, लफी नाइम अलबत्ता नेमतों में होंगे। लफी नाइम, ये ला जो आया है ये ला, ला ताकीदी ला है, यानी अल्लाह ताला ताकीद के तौर पर कह रहे हैं। इन्ना भी ताकीद के तौर पर आया, लेकिन ला जो है ये मजीद ताकीद पैदा करने के लिए कि अलबत्ता वो जो नेक लोग हैं, बेशक नेक लोग, अलबत्ता वो नेमतों वाली जन्नत में, नेमतों में होंगे, बागों में होंगे। वाह और, इन्नल फुज्जारा, और बेशक, अल फुज्जारा गुनाहगार, फाजिर लोग, जो फाजिर हैं, जो बदकार हैं, नाफरमान हैं, गुनाहगार हैं।
یہ فجار جو ہے یہ جمع ہے فاجرن کی، الفاجرن کی، الفاجرو کی جمع ہے. یہ را پر زبر انا کی وجہ سے آئی ہے. حرف مشبہ بالفعل اپنے بعد آنے والے اسم کو ہمیشہ زبر دیتا ہے. انا کی وجہ سے الفجارہ پر زبر آئی ہے. ان الفجارہ، بے شک فاجر لوگ، گناہگار لوگ، لفی جہیم، یہ لا بھی تاکیدی ہے، البتہ جہنم میں ہوں گے. لفی جہیم، جہنم میں ہوں گے. یصلونہا، ڈالے جائیں گے، ہا اس میں، کس میں؟ ہا، یہ ہا کی ضمیر مونس کی کس کی طرف جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف. جہنم کی جہنم کی طرف. طرف جا رہی ہے، جہیم کی طرف. ڈالے جائیں گے کس میں؟ اس میں، اس جہنم میں ڈالے جائیں گے. یوم الدین، روز جزا و سزا، یعنی کہ قیامت کے دن ڈالے جائیں گے. یوم الدین کیا ہے؟ قیامت کا دن. قیامت کا دن. مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی. جی، مرکب اضافی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے یوم پر زبر کیوں ہے؟ یوم پر زبر کیوں ہے بچوں؟ یوم پر زبر کیوں ہے؟ ظرف زمان ہم؟ مفعول بن رہا ہے. مفعول بن رہا ہے. ظرف زمان تو ہے لیکن یہ مفعول بن رہا ہے، تو یہ جو آپ اکیلا مفعول نہیں بنائیں گے. یوم الدین پورا مرکب، تو مرکب اضافی بنا کر، جب کوئی مرکب بنا رہا ہوتا ہے، مرکب کیوں بناتے ہیں کہ ہم صرف اکیلا اس کو مفعول نہیں بنائیں گے. اگر کوئی مرکب بن رہا ہوتا ہے اس پورے کو، مرکب کو اٹھا کر ہم پیچھے والے کے کا مفعول بناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یوم الدین، یہ آپ کا پورا یوم الدین، یوم الدین جو ہے یہ اس کا یسلونہا، اس پورا کا پورا مرکب، یہ پورا کا پورا مفعول بنے گا. ٹھیک ہے؟ کس کا؟ یعنی کہ ان لوگوں کو جن کو روز قیامت کے دن کس میں ڈالے جائیں گے؟ اس جہنم میں. وہ جو لوگ ڈالے جائیں گے، فاجر لوگ جو ڈالے جائیں گے، یہ مفعول بن رہا ہے یوم الدین، یسلونہا. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو یسلونہ ہے یہ آپ کا کیا بنا؟ یسلونہ کیا بنا آپ کا؟ فعل ہے میم. فعل ہے. فعل کا یوم الدین جو ہے آپ کا مفعول بن رہا ہے. یوم الدین، اس دن یہ لوگ ڈالے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے اندر مفعول ایک بن رہا ہے، دو مفعول ہیں؟ ہم؟ میم دو مفعول ہے اس میں. دو مفعول ہیں. اور دو دوسرا کون سا؟ مفعول ہے. ہاں میم. ہاں. ہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو یہاں ہاں پر یہ جو نصب کی حالت میں موجود ہے. نصب کی حالت میں کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ متصل ہے. اور نصب کی حالت جو ہوتی ہے، نصبی حالت کبھی بھی اکیلی نہیں آتی، وہ ہمیشہ جڑ کر آتی ہے. ہاں اکیلا لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا، یہ جڑا ہوا لکھا ہوا ہے. یسلونہا، ڈالے جائیں گے اس میں، فی یوم الدین، روز قیامت یعنی کہ روز جزا. وما، اور نہیں، ہم وہ، اور نہیں وہ، عنہا، اس سے، ان سے، اور ہا اس سے، بغائبین، غائب، جدا ہونے والے. اس دن وہ جدا ہونے والے نہیں ہیں. ہاں جو ہے یہ یہاں پر ضمیر لگی ہے واحد مؤنث غائب کی، اور اس ضمیر، یہ جو ضمیر یہاں پر ہے، یہ ضمیر ہاں کی کس طرف لوٹ کر جا رہی ہے؟ کس طرف رجوع کر رہی ہے؟ کوئی بتائے گا یہ ہاں کس طرف جا رہی ہے؟ جی، میم جہیم. جہیم کی جہنم کی طرف. طرف. بارک جہنم اللہ کی فیک. طرف. یہ ہاں جو ہے یعنی کہ وہ اس جہنم سے کوئی بھی غائب ہو نہیں سکے گا. بغائبین، جہنم ہر ایک کو پہچان لے گی، تمام مجرموں کو پکڑ پکڑ کر. جس طرح سے میگنیٹ ہوتا نا، جہاں آپ میگنیٹ کے آس پاس جہاں پر بھی لوہا رکھیں گے تو وہ سٹیل، وہ اپنے پاس اس کو کھینچ لے گا. اسی طرح جہنم کے اندر ایک کشش ہوگی، وہ ہر کسی کو پہچان لے گی. انہا، اس جہنم سے کوئی غائب ہونے والا نہیں ہے، کوئی جدا ہونے والا نہیں ہے. وما ادراکا، وما ادراکا، وا حرف عطفہ کیا؟ یہ ما ادراکا، ما یہاں پر در حقیقت استفہامیہ میں آ رہا ہے. وما، اور کس چیز نے، اور کس چیز نے، ادراکا، یہ در حقیقت اس کا ترجمہ کس چیز میں کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہاں پر ایو شیئن کا معنی کیا گیا ہے، یعنی کہ کس چیز نے تمہیں روکا، کس چیز نے تمہیں خبر دی. ادراکا کا، تجھے، ادراکا خبر دی. ادراکا،
क्या बन गया? अदरा का। यहाँ पे ये जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये क्या है पता है आप लोगों को? ये मालूम है आपको क्या है ये? हम्म, किसी को मालूम है ये क्या है? नो, हाँ जी। मजदर है मैम, मजदर है नहीं, ये क्या है? ये जो चीज है, ये क्या है ये? ये वैसे हमजा के लिए सिर्फ लिखाई के लिए से आता है, कुछ है नहीं है मतलब हमजा, या ये जाहिर करते हैं यहाँ दो हमजा है। ये क्या चीज है ये वाली? मैम ये नो आपने मैम। लास्ट में कहा था जी, कि मैं बताऊंगी, आपने क्या है ये? बताया नहीं। आपने कहा था कि मैं बताऊंगी। नहीं, ये मैंने बताया था। बैच 7 वाली नो किधर है? मैम, ये बैच 7 हमारा वाली कहाँ लास्ट है? टाइम बताया ना नहीं। उसमें आया था। बैच 7 वाली हमारे ग्रुप कहाँ में है? बताया, हमारे ग्रुप में बताया था आपने, मुझे हाँ भी नहीं जी, याद। बताए ना ये क्या है? कहाँ है बैच 7 वाले? बताएं बच्चों, ये क्या है? या मकसूरा को दिखा रहा है क्या? हाँ जी, बारिक फीक। ये दर हकीकत लफ्ज जो है, ये दर हकीकत इसके आगे या थी। आपके पास अगर अरबी की पैड है, किसी के पास मौजूद है, तो आप उस अरबी की पैड के साथ या जो है वो बगैर नुक्तों के उसको लिख कर देखिए, तो वो या ऐसे बन जाती है। जब मिलाते हैं उसको तो ये शो कर रही है आपको कि या मकसूरा है। ठीक है। अदरा युदरी था ये लफ्ज दर हकीकत। ठीक है। ये या था। ये या मकसूरा को जाहिर करती है, और जब उसको मिलाकर लिखा जाता है तो वो ये ऐसे लिखी जाती है। ये या मकसूरा है। ठीक है। समझ गए आप लोग? ये अदरा यानी कि खड़ी जबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिखे होते हैं, लिखा करते हैं मूसा। सीन पर खड़ी जबर आई है, लेकिन आगे या लिखी हुई है। ऐसे ही होता है ना? ठीक है। अदरा, यस मैम। यहाँ पर खड़ी जबर है, या मकसूरा है। अलिफ मकसूरा, सॉरी, या मकसूरा कह रही हूं मैं। ठीक है। तो यहां पर ये या थी। कोई ये वाली ना समझे कि ये वाली या है, तो ये वाली या तो नुक्तों के साथ आ सकती है, यहाँ पर क्यों नहीं है? ये या होती है। ये पीछे खड़ी जबर होती है, आगे या लिखी हुई होती है। ये किसकी इलामत होती है? कौन मुझे बताएगा? ये अलिफ मकसूरा किसकी इलामत होती है? मैम मोनस। मोनस की इलामत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। अदरा का। और तुम्हें क्या खबर? किस चीज ने तुम्हें खबर दी तुझे? माँ क्या? यहाँ पर इस्तिफामिया, माँ क्या? यौमुद्दीन। माँ यौमुद्दीन, क्या रोज जजा क्या चीज है? रोज जजा का दिन क्या है? सुम्मा, फिर। माँ, माँ किस चीज ने? अदरा का, खबर दी तुझे। माँ यौमुद्दीन, फिर अल्लाह ताला ताकीदी तौर पर दोबारा से कह रहे हैं। सुम्मा जो है हरफ अत्फ है। माँ इस्तफामिया आया यहाँ पर। मानी किस मानी में आया है? माँ इस्तफामिया किस मानी? इसका मानी क्या करेंगे माँ का? क्या? नहीं, अय्यु शैइन में। अय्यु शैइन, किस चीज ने? अदरा का फेल माजी, अदरा का फेल माजी है ये। अदरा का, अदरा का, ये अदरा का फेल माजी है। माँ माँ अदरा का, किस चीज ने तुम्हें खबर दी? माँ क्या है? यौमुद्दीन। यौमुद्दीन इनके जजा का दिन। यौमुद्दीन क्या बना? मरकब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। मरकब इजाफी। जी, मुरक्कब इजाफी। तुम्हें क्या मालूम? तुम्हें किस चीज ने खबर दी? तुम्हें क्या मालूम कि ये जो रोजे जजा का दिन क्या है? यौमा। अब अल्लाह ताला अब उस बात का जवाब खुद से ही दे रहे हैं। वो दिन क्या है? यौमा, जिस दिन ला तमलिकु, ना मालिक होगा। ला तमलिकु, माला का तमलिकु, ना मालिक होगा। जिस दिन ना मालिक होगी कोई चीज। ला तमलिकु, ला तमलिकु फेल मुदारे है। ला तमलिकु मनफी के मानों में यहां पर आ रहा है। ला तमलिकु नहीं मालिक होगा, इख्तियार होगा। नफ्सुन, किसी भी नफ्स को, किसी भी जान को। ली नफ्सिन, किसी भी शख्स को, किसी दूसरे शख्स के लिए। शैअन, कुछ भी। वल अमरु, और हुक्म, सारे के सारे हुक्म, सारी बातें, तमाम हुक्म, तमाम एहकाम। यौमा इदिन, उस दिन। लिल्लाह, अल्लाह के लिए होंगे।